friends, we are back. Dito kami sa Mariazell. So sasakay kami ng cable car. First time ni Mark. Adyon din. Adyon, ha? Alright. Oh yeah, here we go. Pagkakit namin sa taas, kakain muna kami sa restaurant, tapos punta kami sa Summit Cross, tapos bababa kami with mountain cart. So, ang ganda! Alright, we're here! On diba? Shit. Ang ganda ng berge. Made it! So, nandito na po kami. Look at this, look at this, look at this, look at this, look at this. At ito po yung walang tulog. Oh, gusto mo ba ng kalabaw? Kalabaw is fair! Piece okay. Ano sabi mo? Kalabaw is fat. Ein kalabaw ist kein Pferd, sondern kabayo. Das ist, warte, ich habe selber falsch gesagt. Es ist kein Kalabaw, es ist Baka. Baka. Ja, Baka. Baka. Oh my God, so cute. Hike. 10 minutes. 10 minutes. Kakain na kami. Finally! Time for a break. Yes. See you in a bit. So, ich glaube yung ads again. Yung heart ko, Aljon, yung heart natin, was war das? As in, das war hinter dir. Kakainin niya ako, lumalabas sa esse ich in. Gagawin ko siyang corned beef, nagalit ata. Ich bin weggelaufen. Aber Nico doch so, nicht weg, nein, oder Mark hat gesagt, nicht laufen. Er war schon urnah bei uns. I know, this is the view. Kanina yung baka, yung kuh. Ich dachte, ich hab's gefilmt. Hindi pala. Hindi ko na-filmet. Sorry. So, hindi nyo nakita, wie wir weggelaufen sind. Sorry na lang. Imagine nyo na lang. Pagod na po yung mga kasama ko. So, mag-go-kart na kami. Das ist, glaube ich, zu klein.
Alisin mo yung brillo mo, alisin mo yung brillo mo. Gusto Weiß? Beton? Zement? Wie war's für euch? Nochmal. Nochmal. Alright, so tapos na kami sa go-kart. We're now on our way to Erlaubsee. Para alisin yung kilay niya na Vice. Ja, sure. Alright, see you in a bit. So guys, here we are. Here we are, babe. So, nagkafe-kafe lang kami here. Hindi na kami magbabangka. Was ist jetzt? Bist du Bist du mal im Café? Hat den Kaffee nicht geholt. Es war kein Kaffee drin, es war Eis. Agis natin si Mark sa Wasser. Para magising. Plan mag-boat pero nur bis 19 Uhr, so es zahlt sich gar nicht mehr aus. So guys, may natutulog. May natutulog. Kala ka may natutulog. Pakita ko sila sana kung sino natutulog. So lakad-lakad muna. Wow, sarap boy! So, konti na rin yung tao. And yeah. Diba, Aljon? Ah, anong fruit yan? Anong fruit yan? Guava? Spaß. Nein. Oder ist Warte. Das ist einfach so Radieschen. Spaß. Nein! Dragon fruit. It's dragon fruit. Gut. Okay? That's it for today. Yes, See you on the next next. Bye. vlog. Bye-bye.